दांगा खायनानै চেষ্টা थाखाय दङ बर' साबधान मा दंलाय खाजानि थाखाय बुगुसन बर' दांगा যদি नों थाखाय ত্রিপুরা সাংবাদিক দাঙ্গা थाखाय বড় বললসন নাই তাজাই ত্রিপুরা রাজ্য যদি উন্নতি না থাকায় जों मिलियै सावमा दांलायनाय मिलि सावमा दांनाय आबाद बागानाव जों ओ त्रिपुरा राज्योआव शांति समृद्धि डेमोक्रेट मजबूत माफिनाय खाजानि थाखाय बुगुसन प्राइवेट वेलफेयर डिपार्टमेंट हইতে मुख्यमंत्री रामार मिशन এই পূজানি পরে ন মাগনা অটো 500 অটো বাংলা চিনি শিখলা শিখলি রং মাগনা অটো 500 বাংলা 500 অটো বাংলা চিনি শিখলা শিখলি রং মাগনা কবসা বড় রান্নায়া চিনি শিখলা শিখলি রং মাগনা অটো বাংলা এই চিনি যারা গরিব বড় 25,000 টাকা খাইনি দङसो दाबुक যারা মায়াखौ आगामी दिनाव माननाय কয়েকদিনनि পরে নুবাनो চিনি বড় রংनि बागै एमनि स्किम आं तुबुय दङ ত্রিপুরা बुरि रंनि बागै ত্রিপুরা बर' रंनि बागै যত नग नगर जों रोजगारनि व्यवस्था खालामनाय चिनि बुरि रंनि बागै যত नग नगर रोजगारनि व्यवस्था खालामनाय बुरि रंनि 10 টাকা पानाय बुरि रंनि 10 টাকা निसा मुरिनाय बुरि रंनि मासा 8,000 টাকা বেতন নিনাय औवानो सिलो बांदुनाय नगर नगर जों रोजगार होनाय खाजानि थाखाय बुगुसन नगर नगर रोजगार होनाय सुदु मरक